The next presentation is a Jati Swaram. Jati Swaram is known for its rhythmic patterns and lively movements. The word Jati Swaram is derived from two Sanskrit words, Jati meaning rhythmic sequence and Swara meaning musical notes. Jati Swaram depicts pure dance, Nrita, in which the performer weaves several patterns on a basic musical composition. It is distinguished from other musical compositions by having no words or poetry or geet in it. Because of this characteristic, it does not express any bhav or emotion. The beauty of the Jati Swaram is the presentation of control over rhythm, talam, through tempo, which is laya, by the movements of major limbs of the body and feet. This evening's Jati Swaram is a musical composition and dance choreography of Guru Jamana Krishnan in the rag Brindavana Saranga and is set to Rupak Talam. Enjoy. Sa pa ma re sa ne sa re ma pa ni sa pa ma re sa ne sa re ma pa ni sa pa ma re sa ne sa re ma pa ni दृगटक धळंकुतक ददिकिट तोम दज्झम दरि तकत धित्त धित्तै तक झम दरि तकतै धित्त धित्तै दज्झम दरि तकत धित्त तक झम दरि तकतै धित्तै तज्झम दरि तकत तक झम दरि तकतै धित्त धित्तै तक ददिकिट तोम धित्त धित्तै तक ददिकिट तोम धित्त धित्तै sa pa ma re sa ne sa re ma pa ni sa pa ma re sa ne sa re ma pa ni sa pa ma re sa ne sa re ma pa ni sa pa ma re sa
sa re sa re ma pa re ma pa re sa ni re sa pa ni ma pa re ma re sa re ma pa ni sa ni re sa pa ni ma pa re ma re sa re ma pa ni sa ni sa pa ni ma pa re ma pa ma re sa re ma pa ni sa ma re sa re sa sa re ma pa re ma pa ni sa pa ni sa